gambling. Suicide Squad. Amin ako mga figurines nila. Gansa-gansa ro din eh. Gamay raman. Kisa ni Ukay la. Ay, Idol Master. Idol, oy. Nakoy. Love Live akong gusto, char. Idol Master ne? Oh, nakabotong diri ah. Nga naka mag-gamble. Karang usig nga, isa lang hala, pinin Halo live. Lang ano ko, hala, pinin na. Sala na, pati, mas gusto na ako. Battle Cats. Yes. I played this game sa high school. Ay, kinipag. Saan ni? 400? Saan mo? 400 yen? Saan ni? May ano, sino ko? Oo, ka na. Mako ganan? Di ko ganan sa design. He died. Yeah. Laki niya, apoy nga niyo. She is her brother. He ate her past doctor. Doktor. Necrophilia. Tanay ano? Nay banda. Nay banda. Kini nay headphones. Headphones. Ay, voltage pipe. Saan? Anay card? Voltus 5? Yeah, Voltus 5. Dragon Ball. Wait, this is game collab, ne? I play this game. I play this game. Kitchen. I play this game. This just came out like 6 months ago. Ay, kini mga Hatsune Miku. I play that. Deko. Deko to kasi. Wala na You napay know the ano. actual meaning of it. Oh, Gundam. Wow, it's so cute. Hatsune Gundam. Oh my God. Oh, there's actual Gundam. On pro ganda man ni diri oh. Muna din ako napansin kay agi na ko diri. Kay ay pro ganda I gyud ako. gamble do I not gamble? Kasaan ko, like Zoro. Pro 500 lang daw kung pwede alas sa ay nagiging tama, nay ano. Preren. Gintama. Preren. Rubik man reborn. Sa man ni? IQ. IQ. Sa man ni? This is familiar. I tapped in kasi tayo. Oh, kini oh. Saan na nakalimutan Amot ko siya. lang. Familiar lang. Ni. Kini tagdos lang. Dos. Yung tablets. Wait, di ba isa I gamble enough with my gacha games. Kini ano, physical gacha. Ay basig na siomai kay ganan to ano si siomai. Piki. Oh. Sa ginamay ko kami yung madagtag natin na yung anime show may naguto sila pa pinakarami na show may ang main character Shiki mga Fried chicken ay nuggets na ni. Wala may siomai. food or just fake food fake food brain ayaw pa panahon ng pagkaon yung ginood please lang my brain's telling me it's food it's eating What's this? dogs I'm a cat person personally I prefer Ay cat mana ka daw ko puro ano. wait impostor ne Ay shark, ganan siya shark. Shark. shark Shark. Sura nga. bunch of cats Oh, what's this? I got zero food Ay butik. Ba't sila na? 5 tokens Kini juro 8. hey Ay what kini ano na siya balay. Ano na siya balay. nice wala may dalan sa McDonald's eh itong sir ulit laan ko wala gamble okay sige daw regular gamble master 50-50 siya. 50-50 kay daw lang. What if walay sulod? Sure lang. di ko ka na sa design na armor armor Oh. gira ako sa blades mas better ko ang design 50-50 kaya ko makuha. so basta ikaduha kanina pwede man siya More yung doble. that's it no magpakatabi
5 siguro. Awal na yung test last na kapan. Ayaw ba? Ito yung bilang sa lato. La! Point trip to. Money. Zero ledge ako. Asa ba ibutan? Ay, kini. Asa ba dire? Gas shop. Asa ba jud? Asa ba dire? Dasha po, same lang good siya. Same lang siya? 5 dire, mandari sa tulok. Tulok. Ah, okay. Left. Oh, okay. So, left. 1, 2. Tama ba niya? Ay, tama. Basig mali ako nabot ka. Pwede mo yung return token. 3. 1, 2, 3. Tingnan ako, bahala. Nalagi. Ano, tama na lagi. 5. Ay, 5 naman eh. 5. Left, right. Ay, right. Turn the right. Nana? 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 My coin says daog ka. Oh, it's Saan may red. pag-abre? It's red. It's red. Oh, shit. Oh, shit. It's red. Oh no, it's red. Oh, no. I think it's red. Saan may pag-abre? That's the thing. I don't. Ah. It's the red one. Saan may pag-abre? I am recording this. Saan may pag-abre? Bakit mag-abre? Saan may pag-abre? Murag pindutan nata. Oops. Siya lagi. It's red. Ah. It's red. It's a build-up. Oh. You need to assemble it. There's Ah, instructions. sige lang, sige lang. Well, murag sa likod nun ang buslot niyo. Oh, bali dapat sa likod. Gamble like. What if mag-pull na sa tapos murag yun? Pabili. 50-50. Larry X Rica. I ship Larry X Rica. Dated lagi ni. Rebirth of Souls. Saan po yung Bluey?